Hello, Gab. Lang. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Smile. Let's go na. Kaya mo? Oh, help ka ni Mami, no? Thank you. Yeah. Thank you. What? Hello. Oh, get your notebooks, put it inside your bag. Knock. Get your notebooks. There. Notebooks. Hello, Gab. Kadumis na? Yeah. No ka rin kabatong? Dito ka ngayon. Oh, sit down na tayo doon. Dali. Sit down tayo doon. Lo, nalaglag yun. Oh, sit down ka na. Dali. Love story. Yes, Cap. Saan si Daddy? Wala si Daddy. Asan ka, Gab? Dito ka. Dito. Gab. Gabi. Halika na. Sit down, ikaw. Sit down. Oh, hawak mo to. Hawak mo. Ah. Yeah. Ano sasabihin mo? Adapt. You're welcome.
Nalagay ko sa YouTube. A smile. Picture kayo, mami. Video to. Sige, doon ka, Daddy. Picture kayo doon. Video to, video. Hello. Ayan. 1, 2, 3 lang. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Smile. Tingin dito, Gab. 1, 2, 3. Smile. Pogi, Gab. Ba't ang pogi mo? Picture mo kami ni mami. Picture mo kami ni Daddy. Paano? Huwag kang gaganyan. Naka-video ka. Smile ka. Naka-video ka. Smile. Ay! Naka-video ka. Smile. Ano nangyari sa'yo? Explain mo. Ano nangyari sa'yo? Asan si ate? Bolbol ka na. Dali. Bolbol tayo. Dali. Bolbol. Ay. Ano yun? May magsaswimming ata. Hindi mga parents. Dito mo lang isa dyan. Oh, halika dito. Bolbol ka? Si Sophia. Wala pa. Bol ka na.